Okay, let's look at another example. Simplify the expression of the following complex numbers and find z bar in the form of a plus bi. Okay, jadi kita nak simplifikan expression ini dan dalam masa yang sama kita nak cari conjugate kepada dia. Okay, so ini awak kena ingat tau. Conjugate dia mesti dalam form a plus bi. So, walaupun saya dapat kat sini equation dia macam ni, kan, z dia dalam bentuk division macam ni, saya sebenarnya kena pastikan division ini dalam form A plus BI dahulu. Lepas dah dapat form dalam A plus BI, then baru saya boleh apply Z conjugate dia apa. Sebab Z conjugate ni takkan dapat kalau dia bukan dalam A tambah BI. Okay, so kena pastikan awak tukarkan transform ke ini dalam A tambah BI dulu, then barulah awak cari conjugate dia. Okay. Jadi macam mana kita nak buat? Okay, so kita tengok untuk yang A ini, saya nak cari 3i over 5 plus i. So, kita tahu saya ada i dekat bawah, jadi saya kena masukkan dia di mana saya kena darab dengan conjugate dia. So, ini akan jadi 5 minus i over 5 minus i. Okay, sebab kalau saya ada A tambah BI, nak masukkan dia, saya akan guna darab conjugate diri dia sendiri. Okay, barulah dia boleh hasilkan dekat kita real number. Okay, so now dia akan jadi macam ni lah. 3i darab 5 which is 15i minus 3i darab negative i which is 3i squared. Okay, over sini akan jadi 5 plus i darab dengan 5 minus i which is a squared plus b squared. So which is 5 squared tambah 1 squared. Okay, kemudian simplified. So, ini akan jadi 15i minus i squared tu kita gantikan dengan negative 1. Kemudian over 5 squared is 25 plus 1. Okay, so basically ni dekat sini akan jadi positive 3 plus 15i over 26. Okay, cara susun pun macam tu real part duduk depan, imaginary part duduk belakang. Okay, jadi jangan tinggalkan macam ni sebab ini bukan lagi dalam bentuk A tambah BI. Okay, sebab kita still dalam fraction lagi. Jadi A tambah BI mesti ada real part dengan imaginary part. Kalau kita ada fraction macam ni, dia confuse. Kita tak tahu mana satu real part, mana satu imaginary part. Dan kita kena asingkan dia. So, ini akan jadi 3 per 26 tambah 15 per 26 I. Ini baru bentuk dalam A tambah BI. So, yang kita cari ni baru Z. Kan? Kita baru simplifikan expression ini. Okay, then macam mana kita nak cari Z conjugate? So, kita hanya ambil je jawapan dekat sini dan kita cari dia punya conjugate kepada dia. Di mana changing sign dekat imaginary part. So, basically-nya Z bar is equals to 3 over 26 minus 15 over 26i. Proceed to the next example, 8b. We want to find the Z equals to 4 plus 5i over 2i minus 7. Okay. So, sama juga macam tadi, kita hanya fokuskan dekat denominator sahaja. So, denominator kita ada complex number dalam bentuk A tambah BI. So, kita susun dulu di mana real part ni kena duduk depan, imaginary part ni kena duduk belakang. Okay. Jadi, ni akan jadi macam ni lah. 4 plus 5i over negative 7 plus 2i. Okay. Jadi, daripada sini barulah kita akan darab dengan conjugate kepada diri dia sendiri. Kita hanya fokus dekat denominator saja. Sebab denominator saja yang ada I. Jadi kita nak masukkan dia. Walaupun dekat numerator ni ada complex number, tetapi kita tak fokus kepada dia. Kenapa? Sebab tak kisah numerator tu ada complex number, dia tak ada masalah. Yang problemnya bila complex number tu berada pada denominator. Okay? Jadi kita kena masukkan denominator ni di mana kita kena tukarkan dalam bentuk real number. So, complex number nak tukarkan dia kepada real number which is dalam bentuk A tambah BI ni. Tukarkan dia kepada real number, kita kena darab dengan conjugate kepada diri dia sendiri. So, ni akan jadi macam ni lah. Negative 7 minus 2i over negative 7 minus 2i. Okay. So, ni akan jadi expand satu-satu. 4 times negative 7 which is negative 28. 4 times negative 2i which is minus 8i. Kemudian, 5i times negative 7 which is negative 35i. 5i times negative 2i which is
negative 10i squared. Kemudian over, okay, then sini adalah A, sini adalah B. Okay, so ini akan jadi A squared, which is negative 7 squared, tambah 2 squared. Okay, sebab dekat bawah ni adalah Z darab dengan conjugate dia. So, kita boleh terus direct saja guna formula di mana A squared tambah B squared. Okay, then kita simplify. So, kita dapat sini negative 28. Negative 8 minus 35, which is negative 43i. Kemudian minus, I squared tu kita gantikan dengan negative 1. Kemudian over, negative 7 squared, which is positive 49. 2 squared, which is 4. Okay, then kita simplify. So, sini kita dapat negative 28. Negative dengan negative dapat positive, which is plus 10. So, minus 28 plus 10, which is negative 18. Minus 43i over 49 plus 4, which is 53. Okay, then kita jangan tinggalkan dalam bentuk macam ni. Asing-asingkan dia. So, dia akan jadi negative 18 over 53 minus 43 over 53i. Okay. So, sekarang saya dah dapat Z. Now, saya nak cari conjugate dia. So, dia akan jadi Z conjugate adalah changing sign kepada jawapan kita ni. So, ini akan jadi negative 18 over 53 plus 43 over 53i. Okay, so untuk homework kamu, sila buat soalan nombor 8C. This one. Okay, so ini adalah homework. Okay, cuba try untuk buat sendiri berdasarkan apa yang awak faham di A dan B. Okay?